یہ بتائیے فیصل صاحب, while interpreting the constitution, do we exclude from consideration Western concept. the bitter realities? You cannot. The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. Yes. So how do we interpret the Constitution in the light of whatever has happened? And the same had also happened in 2018. But the country was not governed under the Constitution. The manner in which people have alleged that they didn't have level playing field. Now you have victims in every election, and the reality is known to everyone. How do we then interpret the Constitution, allow the coercive apparatus to continue and achieve their purposes, or to interpret the Constitution so that the people are not disenfranchised? Yes. That's the question. Yes. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? Or it's not about the political party, it's about that voter, of that common man, how to protect his right. My Lord, I agree with you, but I think the difference between what your Lordship is saying and what the Chief Justice is saying, and it's a recognized academic difference, is that His Lordship, the Chief Justice, believes in a literal and a historical interpretation of the Constitution. That's a perfectly valid school of thought. I don't believe in that. I don't think that such an interpretation will be able to make the constitutional functional, but let me now move forward. But it's a genuine debate. I must admit it's a genuine debate. as far as I am concerned. جی سر آپ تو پروگریسو انٹرپریٹیشن پروگریسو وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس میں میں نے کیا کیا. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم سب یہ بات کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی کو نہیں ملا, سب کچھ ہوا, لیکن جس کو نہیں ملا وہ تو آج تک ہمارے سامنے نہیں آئی ہے, نہ پی ٹی آئی آئی ہے, نہ ہمارے پاس وہ کینڈیڈیٹس آئے ہیں. جی جی سر یو آر ناٹ, آپ نے بھی پورا چیلنج نہیں کیا, آپ بھی رک گئے, آپ بھی آدھے راستے میں رک گئے. وہ ایکسپلین کریں. آج اگر ان میں سے کوئی آتا تو شاید سچویشن کوئی اور ہوتی. اور میں سر یہ آپ کو یاد دلا دوں, جی جی آئی جب ضرورت ہوتی ہے آتے ہیں. اگر آپ شاید دیکھیں کنوینئنٹلی کچھ چیزیں جو پسند نہیں آتی ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وہ وقت بھی تھا جب ایک 3 ممبر بینچ تھی سپریم کورٹ کی اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے. وہ بھول گئے. پی ٹی آئی کے صدر تھے ڈاکٹر عارف علوی, انہوں نے تاریخ دے دی تھی, کیوں نہیں دی تھی؟ وہ بھی ہم نے دی نا. پی ٹی آئی ہمارے سامنے تھا, ایس ایم ظفر صاحب ان کے وکیل تھے, وہ سینیٹر بھی ہیں آج, وہ شاید نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں, سوری علی ظفر صاحب تو آج نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ نہ کہیے, یہ خوب یہ انگلیاں اٹھانا اور یہ باہر بڑے بڑے شوز کرنا, سچ بھی کبھی کبھی بول دیا کریں. الیکشن کس نے کروایا, پھر الیکشن رکوائے کس نے کوشش کی؟ آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جی مجھے معلوم ہے سر. کون تھا اس میں پٹیشنر بفور دا لاہور ہائی کورٹ؟ بس نام لے دیں ان کا. پی ٹی آئی تھی, الیکشن رکوانے کی کوشش کی, ہم نے پھر بھی اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا کہ الیکشن ہو. تو یہ خوب ہے. اور یہ بات جو آپ نے بات کہی کہ اس کی کوئی ڈسنفرینچائزمنٹ, وہ بھی کس نے کیا تھا؟ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن نہ کرائیں. آپ تو نہیں, آپ تو کنفلکٹڈ نہیں ہیں یا ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا الیکشن نہ کرائیں. منت سماجت کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ بھئی الیکشن کروا لو. کون تھا پرائم منسٹر؟ مسٹر عمران خان تھے پرائم منسٹر. وہ بھی انفلوئنس کر رہے تھے کہ باہر کے فورسز الیکشن کمیشن پہ سال بھر کی تاریخ دے دی کہ بھئی الیکشن کرا لو. اب یا تو کہیں پھر قانون پاکستان کے ہیں ہی نہیں, کچھ اس کے معنی نہیں رکھتے ہیں, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. وہ تو ایک الگ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. جب ہم ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو ووٹر کا مطلب ہے جو 8.5 لاکھ ممبر تھے ہمیں بتائے گئے تھے پی ٹی آئی کے, ان کا حق کدھر گیا؟ کہ آپ 3 لوگوں پہ 91 لوگ آفس ہولڈرز کے مانے الیکٹڈ,
Sir, I क्या नो आप देखिए, आप बार बार देखें, जब आप आधी बात ना करेंगे, I have not discussed that आप ये आधी बात that judgment because it's sub judice, sir. नो, फिर आप आधी बात, I don't want to सब जुडिस कैसे फैसला हो गया है? Sir, review pending है, I think. अच्छा, ओके, जी, तो फिर आप मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। जब आप जरूरत पड़ती है तो कह देते नहीं, मैंने उसके बारे में, मेरा ग्रीवियंस सुप्रीम कोर्ट से नहीं, मेरा ग्रीवियंस इलेक्शन कमीशन से, मेरा कोई की बात नहीं, आइन पे चलें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आपकी तो जजमेंट मिस इंटरप्रेट, क्योंकि जो आपने इस दौरान इंटरप्रिटेशन दिया, आप वो पढ़ेंगे ईसीपी का रिप्लाई। अब जरा ये जो आपका फाइनल जी पैराग्राफ है पढ़ लें सर। Although such a proportional, ये आपने कहा रिव्यू किया, मुझे तो पता नहीं कोई रिव्यू हुई है, जरा sir, there is a review, I think. हाँ जी रिव्यू फाइल हुई, जी हमें सब रिव्यू हुई है ना, 13 जनवरी वाले फैसले के खिलाफ रिव्यू फाइल हुई। रिव्यू फाइल जी अभी तक लगाई नहीं, डिस्पाइट लैप्स ऑफ 5 months। जी हामिद खान साहब हमारे साथ आते रहते हैं, कभी उन्होंने एक दफा भी जिक्र नहीं किया इस बात का, एक दफा भी नहीं जिक्र किया है। आपने कभी जिक्र किया है मेरे सामने? कभी आपने जिक्र किया है, याद दहानी हमारी की, अगर आपने फाइल की हुई तो रिव्यू की लगी नहीं, क्यों नहीं? बहरहाल उधर मालूम कीजिए, चलें फैसल देखिए सर। Although, next point, sir. Although such a proportionate representation system for reserve seats is to be governed in accordance with law. This is the other word used in the provision. But this is critical, sir. But no such law can override the constitutional provisions themselves in letter and spirit. Secondly, now this is very important. There is nothing in Article 51 and 106 of the Constitution which requires a schedule for reserved seats nomination process as well as the submission of the list of candidates to be necessarily issued before the general election. Nor does Article 51 and 106 of the Constitution put any restrictions on the issuance of a separate or fresh or amended election schedule for parties who only secure general seats in the assembly after the joining of the independents of such political party. This is my other critical point. If your lordship looks at the text of Article 51, 6D and E, as well as the text of section 104 and rule 92 to 96, there is nothing in those texts which requires कि ये जो reserve seats का process है ये election से पहले होना है, या you can not have two separate processes। क्या ये कहीं नहीं, इनको 62 और 63 के टेस्ट से गुजरना नहीं होगा? गुजरना है, लेकिन ये नहीं है कि ये इलेक्शन से पहले होगा, क्योंकि रिजर्व सीट्स का इलेक्शन के बाद होता है। मगर वो 104 में तो पहले से देना है ना? नहीं है। There is a provision नहीं for है। filing the list of nominations. सर, नॉट बिफोर द इलेक्शन, ये कोई कंडीशन नहीं। देखिए, ये तो हमें सबको पता है, जब एक दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल होता है, फिर दूसरी तारीख रखी जाती है ऑब्जेक्शंस पे, फिर उस पे अपीलों का वक्त होता है, तो ये सारा प्रोसेस तो गुजर गया है। ठहर जाइए ना, अब आइन में लिखा हुआ है 25 साल MNA की होना चाहिए। जी। अगर कोई 20 साल लड़की फाइल कर दे तो वो हो जाएगी इलेक्ट? नहीं, तो वो ठहर जाइए ना। अब आप जी तहम्मुल सुन लेना सवाल। तो अगर आप कहते हैं ये प्रोसेस बाद में होना है, तो वो जो प्रोविजन जो हैं वो तो फिर उनके बेईमानी हो जाएंगे। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। आप जरा पूरी बात सुन लेना। जी। तो ये क्योंकि 3 दिन में सब कुछ करना होगा ना, तो मुमकिन ही नहीं है। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। अभी आप थोड़ा सा सुन लीजिए ना। इसका मतलब है कि सार छानबीन कैंडिडेट्स की हो चुकी है, इसीलिए नॉमिनेशन पेपर उन्होंने जमा किए। हमारे पास बहुत सारे केसेस आए थे पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में भी। मैं बात नहीं करूंगा। नहीं, ये करना है। नहीं सर, आप प्लीज। नहीं, सॉरी, दिस इज मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एंड डिसरिस्पेक्टफुल। मेरी गलती है सर, मेरी गलती। हम तो ये कुछ नहीं करते। नहीं, मेरी गलती है सर, प्लीज। आप सीनियर वकील हैं, तहम्मुल से। नहीं, आई एम सॉरी सर। जी, आप प्लीज।